ট্রানজিটটা আরে দারুণ লাগছে আচ্ছা বাবা উটির ওই এমনিতে যেটা আছে হ্যাঁ হ্যাঁ মিশন থাকে এরকম করবো বিশাল ওই জন্যই তো কি করলো কত টাকা দেনা কি ছিল না কত টাকা ছিল দেনা দিতে পারলো ট্যাক্স না কি ছিল একটা उटी ना डाउनफॉल नहीं उटी नहीं नहीं कन्नौर टू उटी डाउन नहीं अब तो ওই পাহাড়ে গেলে रेल कन्नौर लास्ट कन्नौर हाँ कन्नौर टू कोयम्बटूर वापस ऊटी टू कोतगिरी टू कोयम्बटूर